ሰላም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቱተርና ማለት እዩ how to open door code in C++ programming ማለት C++ programming ተጠቅምና ሃመገርና door code ና open ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ፕሮግራም ተጠቅምና door code open ንምጋር ማለት እዩ include መጀመርያ syntax hashtag include istream مثلا using space maintain ودي تايل return أدلنا مود automatic return zero ماشي بيسف هذه C++ كمينا هذه ناي معصو جزانا كود ماتي open نقول ماتي C++ program تطعنا ما تخلوزي نايتهم جزانا ناتو دور كود انت ماتي نايتو دورنا كود زازي نمبر تخنقع وبانتجر نقولنا ماتي الكود ماتي الكود كود مثالي ست حموشته سبعة حموشتي هنا كودنا ماتي ماشي انتر ماشي ويسال ماتي if كود تخكل تخونو يخفف تزي خونو يكلوزي قبل ما تقاوزي if door code is equals to double equals to ماتي if statement سنتك ماتي door code is equals to 1575 ماتي تخونو تخونو the door is open خونو ماتي اوزي سي اوت هنا ماتي سي اوت نلمو المخاضية دا نادر كودنا ندحضر كودنا زي كولستو مستا تقرينيا كودا معاد خونو ماتي دور كود نورمال 15 تخونو ماتي سي اوتنا تخونو ماتي سي اوتنا هاشتاج تطعمنا ماتي correct code إلنا ماتي full stop نمو in the slash in نمو the door is نقول له ماتي ونازل تقرينيا كود سيئتنا له ماتي in the slash in تزي خوين جن تخلنا سي اوت incorrect هون تقريبا نخون incorrect ماتي incorrect code stop هنا هذه the door is من ما يخفتي ماتي 5 أي خلاص أنا ماتي remained close it stop in the slash in ماتي رجع كودنا ران نقومه هذا أوتبوت تاعك مثلا نايتو معصو كود 15 كاو اندحزو نايتو معصو كود 15 تخون زي correct كود مات تجيب كاو correct كود تخون زود درجة قبل ما تقولهم زود درجة open خفتلنا مات ماشي زي you're expected semicolon before calibers taken شي 9 نقول شي 7 6 7 9 10 4 لنا ما تشد 7 9 10 20 مش عارف دي تاني نوزي is out أول رقم سيميكولون رسعي سيميكولون ماشي شو مونت إلس أو زي رقم سيميكولون رسعي ماشي هذا رانك نقبل ماشي ران ماشي
starting run configuration ገበሎ እሺ አጀኹም correct code ተኾኒ ማለት ምክንያቱ ዘደረ code is normal ዝኾነ code ትክክለኛ ዝኾነ ማለት correct code ኢሉ ዘደረ is open ማለት እዚ ኾነ ግን ታግነ ማለት incorrect code ኢሉ ዘደረ is remained closed ለምሳሌ ዚያ ንቀይራ ለመወዳት 5 ዚያ 6 ንገራሞ ለሓንቲ ኮደ ፋለ ማለት እዚ refresh ኮረሉ ማለት refresh እሺ هو سمعت incorrect code مهناتو نعتو تقدر كود 15 እዩ نقلت هو عند حنا زي معط كود 15 ኮይኑ ክፈተል ተይዘኾንካ incorrect ወለ ስለዚ ትክክለኛ ዝኾነ ኮድ ስለእትኽሉ ተይልና ማለት incorrect code ኢልና ማለት ስለዚ output ኢልና ማለት ዘደኢ ሰለመን ክለዝድ ማዕጾ ምስተዓጾ ይተርፍ ማለት ከም ዝተዓጾ ዘሎ ማለት ማለት incorrect password ይእትሉ ማለት ስለዚ ከም ዝናገርና ማለት ሰርሕ ንኽእልና አውዚ see out ማለት እሺ እስኪ subscribe ስኮሪ subscribe ጋማት ቲፕ subscribe ወደ ቤተሰብ subscribe ትገብር ለኹም ብዙሕ ዝሪኦቶ ቻናል subscribe ከይገርኩም ተወፅለኹም ማለት መርሳዕኹም መርሳዕ ምስለኒ እዚያ እውን አውትፑት subscribe ጋማት ትራን ከራ እሺ አዚህ በቀደም ተመጥኛ ማለት እሺ correct code is remained closed subscribe ጋማት ያ subscribe ወይ ክፍል የሆነ በነፃዩ subscribe በተን ምንካጥራሓ ምንም ተኸፍታ ነገር የለም ማለት ይስብ እሺ ከዚህ ናፍት ኖርማል ቦታ መልሰሞ ያ ግን አሙሽተ ቴሊያ ማለት ሪፍሬሽ ይቀራል ሀለት ኖርማል መጠለይ ማለት correct code ይሉ ዘደር is open ማለት እሺ እዚህ correct code ዘደር is open subscribe ይገማል ስለዚህ ቤተሰብ ናይ ማዓንቲ ትተና ማለት C++ ተጠቂምና ናይ ገዛና ማዕጾ open እና close ንገረሉ ማለት open ንምጋር ትክክለኛ ኮድ ተጠቂምና open ይሆን ተዚ ይሆን incorrect ኮድ እንደሕአቲና ግን ዘደር is remained closed ይሆን ማለት ስለዚህ ናይ ማዓንቲ ተር ከምዚ መስል አስተያየት ተልኩም አው ኮሜንት ሴክሽን አስተያየት ጎሩ ላይክ እና ሰብስክራይቡን አይተርሱ አጻብ በኻሊ ፕሮግራም እስከምንረኸብ ደህና ጽንሑ ቻው